प्रथम राजावली अध्याय 7। अनंतर सलोमन 13 वर्ष अपना गृह निर्माण करिबारे लागी आपणार समुदाय गृह समाप्त कले, कारण से लिबानोन अरण्य गृह निर्माण कले। तहिर दीर्घता 100 हाथ और तहिर प्रस्थ 50 हाथ और तहिर उच्चता 30 हाथ। 4 धाड़ी एरोस काष्ठर स्तंभ उपरे एरोस काष्ठर कड़ी देई ताहा निर्माण कले। आउ स्तंभ मानर उपरि स्थित 45 कड़ी उपरे एरोस काष्ठर छात कले, धाड़ी के 15 लेखाएं। पुणी 3 धाड़ी खिड़की थिला और 3 धाड़ीर आलुओ सम्मुखा सम्मुखी थिला। खिड़की रे समस्त द्वार और चौकाठ 4 चौरस थिला और 3 धाड़ीर आलुओ सम्मुखा सम्मुखी थिला। आहुरी से स्तंभ श्रेणीर बरंडा कले। तहिर दीर्घता 50 हाथ, प्रस्थ 30 हाथ। तही सम्मुखरे आउ एक बरंडा कले और तही सम्मुखरे स्तंभ और मोट कड़ीमान देले। पुणी से विचारार्थे सिंहासनर बरंडा अर्थात विचार बरंडा कले। आउ चट्टाण को चट्टाण एरोस काष्ठरे आच्छादित कले। आउ तांकर बासगृह बरंडा भीतर अन्य प्रांगणर कार्य परि थिला। मध्य सलोमन अपना भार्या फारोर कन्या निमंते सेही बरंडा परि एक गृह निर्माण कले। ए सबु भित्तिमूल अवधि मुंडाली पर्यंत भितरे और बाहरे खोदित प्रस्तर परिमाण अनुसार करतरे चिरा बहुमूल्य प्रस्तर द्वारा निर्मित हैला। पुणी बाहरे बृहत प्रांगण पर्यंत सेही रूप हैला। आउ 10 हाथ और 8 हाथर बड़ बड़ और बहुमूल्य प्रस्तर रे भित्तिमूल हैला। पुणी उपरे परिमाण अनुसार बहुमूल्य और खोदित प्रस्तर और एरोस काष्ठ थिला। आउ जेपरि सदाप्रभुଙ୍କ गृहर भीतर प्रांगण और गृह बरंडारे सेपरि बृहत प्रांगणर चतुर्दिगरे 3 धाड़ी खोदित प्रस्तर और 1 धाड़ी एरोस कड़ी थिला। अनंतर सलोमन राजा लोक पठाई सोररु हिरम को अणाइले। से नप्ताली वंशीय एक विधवा स्त्रीर पुत्र। ताहार पिता सोर नगरस्थ एक कांस्यकार थिला। पुणी से पित्तलर समस्त कार्य करिया को ज्ञान और बुद्धि और विद्यारे परिपूर्ण थिला। पुणी से सलोमन राजा निकट को आसी तांकर समस्त कार्य कला। आउ से 18 हाथ उच्च और 12 हाथ परिधिरे 2 पित्तल स्तंभ निर्माण कला। पुणी से 2 स्तंभर मथान रे देबा पई ढळा पित्तलर 2 मुंडाली कला। एक मुंडालीर उच्चता 5 हाथ और अन्य मुंडालीर उच्चता 5 हाथ थिला। स्तंभ मथानर सेही मुंडाली निमंते जाली कार्यर जाली और जंजीर कार्यर माला थिला। एक मुंडाली पई 7 और अन्य मुंडाली पई 7। एहीपरि से स्तंभ निर्माण कला। स्तंभ मथानरे थिबा मुंडालीर आच्छादनार्थक प्रत्येक जाली कार्य उपरे चतुर्दिगरे 2 धाड़ी डालिंब थिला और से अन्य मुंडाली निमंते तद्रूप कला। पुणी बरंडा भितर स्तंभ मथानर मुंडाली 4 हाथ शोषण पुष्प कर्म विशिष्ट थिला। आउ 2 स्तंभर उपरी भागरे मध्य मुंडाली थिला। ताहा जाली कर्म सन्निकट गर्भ पाखरे थिला। पुणी अन्य मुंडाली उपरे चतुर्दिगरे धाड़ी धाड़ी होई 200 डालिंब थिला। आउरी से मंदिरर बारंडारे सेही स्तंभ मान स्थापन कला। आउ से दक्षिण स्तंभ स्थापन करी तहिर नाम जाखिन से स्थिर करिवे देला। और से बाम स्तंभ स्थापन करी तहिर नाम बोयस तहिरे बल देला। पुणी सेही स्तंभ मथान उपरे शोषण पुष्प कर्म थिला। एही रूपे स्तंभ कार्य समाप्त हैला। अनंतर से छांचरे ढळा गोलाकर समुद्र रूप पात्र निर्माण कला। ताहा एक फंदरु अन्य फंद जाए 10 हाथ और तहिर उच्चता 5 हाथ और तहिर परिधि 30 हाथ परिमित थिला। आउ फंद तळे चतुर्दिगरे कलिका मान परिवेष्टित थिला। ताहा हाथ के 10 लेखाएं समुद्र रूप पात्र को बेष्टन करी रहिला। पात्र ढळा हेबा बेले एही कलिका मान 2 धाड़ी रे ढळा जाइथिला। एही पात्र 12 गोरु उपरे स्थापित थिला। सेमानंक 3 रो मुख उपरकू और 3 रो मुख पश्चिमकू और 3 रो मुख दक्षिणकू और 3 रो मुख पूर्वकू थिला। सेमानंक उपरे समुद्र रूप पात्र स्थापित थिला और से समस्तर पश्चात भाग भितरकू थिला। सेही पात्र 4 आंगुली मोट। तहिर फंद ताटियार फंद परि निर्मित शोषण पुष्प तुल्य थिला। तहिरे 2000 महण धरिला। पुणी से 10 पित्तल बैठी कला। प्रत्येक बैठीर दैर्घ्य 4 हाथ और प्रस्थ 4 हाथ और उच्चता 3 हाथ थिला। से सबु बैठीर गठन एही रूप।
ଯଥା ସେ ସବୁର ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଥିଲା। ସେହି ସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବିଟମାନର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ପୁଣି ବିଟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସେହି ସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ସିଂହ ଓ ଗୋରୁ ଓ କିରୁବମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ବିଟ ଉପରେ ଏକ ବୈଠି ଥିଲା। ପୁଣି ସିଂହ ଓ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ତଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟର ମାଳା ଥିଲା। ଆହୁରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଠିକର ପିତ୍ତଳମୟ 4 ଚକ୍ର ଓ ପିତ୍ତଳର ଅଖ ଥିଲା ଓ 4 କୋଣରେ ସ୍ଥାପିତ ଅବଲମ୍ବନ ଥିଲା। ସେହି ସବୁ ଢଳାକର୍ମର ଅବଲମ୍ବନ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ତଳେ ଥିଲା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାଳା ଥିଲା। ପୁଣି ତହିଁର ମୁଣ୍ଡାଳି ମଧ୍ୟରେ ଓ ତାହା ଉପରେ ତହିଁର ମୁଖ 1 ହସ୍ତ, ଆଉ ତହିଁର ମୁଖ ବୈଠର କର୍ମାନୁସାରେ ଗୋଲାକାର ଓ 1.5 ହାତ ପରିମିତ। ମଧ୍ୟ ତହିଁର ମୁଖ ଉପରେ ଶିଳ୍ପକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ତହିଁର ମଧ୍ୟ ଦେଶ ସବୁ ଗୋଲାକାର ନୁହେଁ ଚତୁଷ୍କୋଣ ଥିଲା। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଦେଶ ତଳେ 4 ଚକ୍ର ଓ ଚକ୍ରର ଅଖ ବୈଠିକରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ର 1.5 ହସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସବୁ ଚକ୍ରର କର୍ମ ରଥ ଚକ୍ରର କର୍ମତୁଲ୍ୟ ଥିଲା। ତହିଁର ଅଖ ଓ ନେମି ଓ ନାଭି ଓ ଅର ସବୁ ଢଳା କର୍ମର ଥିଲା। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଠିକର 4 କୋଣରେ 4 ଅବଲମ୍ବନ ଥିଲା। ସେହି ଅବଲମ୍ବନ ବୈଠିକି ଦେହରେ ନିର୍ମିତ ଥିଲା। ଆଉ ବୈଠିକି ମୁଣ୍ଡରେ 1/2 ହସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଏକ ଗୋଲାକାର ବେଢ ଥିଲା। ପୁଣି ବୈଠିକି ଉପରସ୍ଥ ଅବଲମ୍ବନ ଓ ମଧ୍ୟଦେଶ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ନିର୍ମିତ ଥିଲା। ପୁଣି ସେ ତହିଁର ଅବଲମ୍ବନ ପ୍ରଦେଶରେ ଓ ତହିଁର ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ପରିମାଣାନୁଯାୟୀ କିରୁବ ଓ ସିଂହ ଓ ଖର୍ଜୁର ବୃକ୍ଷ ଖୋଜି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ମାଳା ଦେଲା। ଏହି ରୂପେ ସେ 1 ଛାଞ୍ଚ ଓ 1 ପରିମାଣ ଓ 1 ଆକାରରେ ସେହି 10 ବୈଠିକି ଯାକ ନିର୍ମାଣ କଲା। ଏଉତାରେ ସେ ପିତ୍ତଳର 10 ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲା। 1 ପାତ୍ର 40 ମହଣ ଧରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାତ୍ର 4 ହସ୍ତ ପରିମିତ। ପୁଣି 10 ବୈଠିକିର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଉପରେ 1 ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ରହିଲା। ପୁଣି ସେ ଗୃହର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 5 ଓ ଗୃହର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 5 ବୈଠିକି ରଖିଲା। ଆଉ ଗୃହର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ସମୁଦ୍ର ରୂପ ପାତ୍ର ସ୍ଥାପନ କଲା। ପୁଣି ହିରମ ଏହି ସବୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ଓ କରଚୁଲି ଓ କୁଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କଲା। ଏହି ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ସଲୋମନ ରାଜାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିରମ ଯେ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସେ ସକଳ ସମାପ୍ତ କଲା। 2 ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ସେହି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରିସ୍ଥ ମୁଣ୍ଡାଳିର 2 ଗୋଲାକାର ଓ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରିସ୍ଥ ମୁଣ୍ଡାଳିର 2 ଗୋଲାକାର ଆଚ୍ଛାଦନାର୍ଥେ 2 ଜାଲି କର୍ମ। ଆଉ ସେହି 2 ଜାଲି କର୍ମ ନିମନ୍ତେ 400 ଡାଳିମ୍ବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରିସ୍ଥ ମୁଣ୍ଡାଳିର 2 ଗୋଲାକାର ଆଚ୍ଛାଦନାର୍ଥେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଲି କର୍ମ ପାଇଁ 2 ଧାଡ଼ି ଡାଳିମ୍ବ। ଆଉ 10 ବୈଠିକି ଓ ସେହି ସବୁ ବୈଠିକି ଉପରେ 10 ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ଓ 1 ସମୁଦ୍ର ରୂପ ପାତ୍ର ଓ ସେହି ସମୁଦ୍ର ପାତ୍ର ତଳେ 12 ଗୋରୁ ଓ ହାଣ୍ଡି ଓ କରଚୁଲି ଓ କୁଣ୍ଡ। ଏହି ଯେ ସକଳ ପାତ୍ର ହିରମ ସଲୋମନ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ନିର୍ମାଣ କଲା ତାହା ସବୁ ଉଜ୍ଜଳ ପିତ୍ତଳର ଥିଲା। ରାଜା ଜର୍ଦ୍ଦନ ପଦାରେ ସୁକ୍କୋତ ଓ ସର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ଚିକ୍କଣ ଭୂମିରେ ତାହା ସବୁ ଢଳାଇଲେ। ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାହୁଲ୍ୟ ହେତୁ ସଲୋମନ ସେହି ସବୁ ପାତ୍ର ତୌଲ କଲେ ନାହିଁ, ପିତ୍ତଳର ଓଜନ ଜଣାଗଲା ନାହିଁ। ଆହୁରି ସଲୋମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବେଦୀ ଓ ଦର୍ଶନୀୟ ରୋଟି ସ୍ଥାପନାର୍ଥେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ମେଜ। ପୁଣି ଗର୍ଭାଗାର ସମ୍ମୁଖରେ ଦକ୍ଷିଣରେ 5 ଓ ବାମରେ 5 ନିର୍ମଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଦୀପବୃକ୍ଷ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପୁଷ୍ପ ଓ ପ୍ରଦୀପ ଓ ଚିମୁଟା ଓ ନିର୍ମଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପାତ୍ର ଓ କତୁରୀ ଓ କୁଣ୍ଡ ଓ ଚମସ ଓ ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ। ପୁଣି ଅନ୍ତରାଗାରର ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର କବାଟ ପାଇଁ ଓ ଗୃହର ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦିରର କବାଟ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣର କବିଚା କଲେ। ଏହି ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ସଲୋମନ ରାଜା ଯେ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ ତାହା ସମାପ୍ତ କଲେ। ପୁଣି ସଲୋମନ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦଙ୍କର ପବିତ୍ରକୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରୂପା ଓ ସୁନା ଓ ପାତ୍ର ସବୁ ଆଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହସ୍ଥିତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖିଲେ।